नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपको बता दें कि आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है समर किट। जितने भी वॉलंटियर ट्रैफिक गार्ड्स हैं उनको आज यहाँ पर सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ में समर किट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा सिलीगुड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार को लेकर तमाम प्रयास किए जाते हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से ट्रैफिक विभाग में सुधार किया जा रहा है वो सभी क्षेत्रवासियों के लिए और जितने भी चालक हैं उनकी जो चालक है उनके सुव्यवस्था के लिए बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर मौजूद है, एसीपी मौजूद है और इसके साथ कई उच्च पदस्थ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वक्त सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ में वो जो तमाम व्यवस्था की गई है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा, जो वॉलंटियर्स है, जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, उनके समर किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त सी सुधाकर मौजूद है और यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। সিপি স্যারের অনুপ্রেরণায় যে তাদের ইউনিটে দাঁড়িয়ে তাদের ডিউটি পালন করতে গিয়ে আমরা যতটুকু সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে পারি যাতে তারা এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিজের পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, থেকে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার জন্য তাদের হাতে আজকে আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা সামার কিট তুলে দেব। সামার কিট যার মধ্যে আমাদের কিছু ইকুইপমেন্ট আছে এই প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য, তার মধ্যে তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন ঠিকঠাক রাখার জন্য গ্লুকোজ, কিছু মেডিসিন, জল এবং রোদের থেকে রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতা। এরকম আমরা প্রত্যেকটি ট্রাফিক পার্সোনেল যারা আছে, যারা অন স্পট ডিউটি করে, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গেও কিছু রিকগনিশন করা হবে যারা আমাদের ট্রাফিকের একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্গ, সিভিক ভলেন্টিয়ার, তারা যারা এক্সাম্পলারি কাজ করেছেন, খুব ভালো কাজ করেছেন, তাদের হাতেও কিছু তাদের কাজকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাদের হাতে কিছু পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। তো সিপি স্যারের এই প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাতে আমাদের এই ট্রাফিক পার্সোনেল যারা আছে তারা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো ভালোভাবে কাজ করবে। ধন্যবাদ। आपको बता दें कि आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा समर किट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी जितने भी ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं, जितने भी ट्रैफिक विभाग के वॉलंटियर्स हैं, सभी को आज यहाँ पर समर किट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से। और अब सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पुलिस कमिश्नर श्री सुधाकर श्री विश्वेश्वर ठाकुर IPS डीसीपी ट्रैफिक, अभिषेक मजुमदार एडीसीपी ट्रैफिक, रविंद्र टप्पा एसीपी और एसीपी ट्रैफिक और हमारा सब ट्रैफिक सहकर्मीरा সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে নমস্কার। আপনারা জানেন এটা শিলিগুড়ি শহর না, এটা যে কোনো শহরে এটা লাইফলাইন বলতে পারে ট্রাফিক। যদি ট্রাফিক ঠিকঠাক না কাজ করলে ও শহর একদম বসে যাবে। এটা পুলিশের কাজ মানে সবাই জানে, এটা ক্রাইম প্রিভেনশন, ডিটেকশন আর মেনটেনিং ল অ্যান্ড অর্ডার, শুধু এই তিনটা জানি এটা। কিন্তু ক্রাইম প্রিভেনশন, ডিটেকশন আর মেনটেনিং ল অ্যান্ড অর্ডার এই যত গুরুত্বপূর্ণ আছে ও সেম ট্রাফিক আছে। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশকে এরা আমরা সেভাবে এটা গুরুত্ব দেয় না। আর আমি আপনাকে সংবাদের মাধ্যমে সবাইকে বলছি, একটা ক্রাইম হলে ডিটেকশন করা পুলিশ যতটা পরিশ্রম করছে ওর থেকে বেশি পরিশ্রম আমাদের ট্রাফিকের ভাই বোনরা সকাল বিকাল থেকে করছে। ওরা সকালে 6টা থেকে ওরা ডিউটি চেক আপ করে আর বিকালে ওরা কোনো টাইম নেই এটা কবে ছাড়বে। এটা হঠাৎ করে কোনো প্রসেশন বেরিয়ে গেল,
7টা পরে আবার ওরা যতক্ষণ প্রসেসিং শেষ হবে ওরা 10টা পর্যন্ত থাকবে। এটা সবসময় ট্রাফিক পোস্টে থাকতে হবে। এটা রোদ বেশি হয়ে গেলে এটা সবাই বাড়িতে ঢুকে আমরা এসি কুলার আর ফ্যান চালিয়ে আমরা একটু আরাম করে এটা, কিন্তু আমাদের ট্রাফিক 22 ঘন্টা কোনোদিনই এরকম করতে পারবে না। আর বৃষ্টি হয়েছে বলে সবাই বৃষ্টি হলে সবাই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে। এটা রাস্তা ফাঁকা হয়েছে বলে কোনোদিনের ট্রাফিক আমার 22 ঘন্টা কোনোদিনের রাস্তা ছেড়ে আর ট্রাফিক পোস্ট ছেড়ে কোনোদিনে যায়নি। এটা ও সবসময় থাকে। এটা আমরা বলতে পারি এটা যা সীমান্ততে এটা জওয়ান দুটি পোস্টকে গরম হোক শীত হোক আর বৃষ্টি হোক এটা ধরে রেখে না, এটা সেভাবে এরা ধরে রেখে। এটা আমরা আশা করছি এটা আমাদের ট্রাফিক পুলিশ আমার 22 ঘন্টা সবাই আরও ভালো কাজ করে এটা আর শিলিগুড়ি শহর ট্রাফিকে আরও উন্নতি করবে। এটা থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য দিবেন। এবার আনট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের 5 জন সিভিক ভলেন্টিয়ার ভাইদের হাতে তাদের বিশেষ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে বিশেষ উপহার তুলে দেবেন আজকে প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রী সি সুধাকর আইপিএস। সিভিক 313 राजेश राय, सिविक वॉलेंटियर को पुलिस कमिश्नरेट सी सुधाकर के द्वारा इस वक्त जो है समर किट उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। आपको बता दें कि इन समर किट में जो है छाता, बैग और कुछ औषधि और इसी के साथ ग्लूकोज जैसे जो गर्मी से बचने में सिविक वॉलेंटियर्स को मदद करे उन्हें सौंपा जा रहा है। इस वक्त सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा एक और पहल, जितने भी सिविक वॉलेंटियर्स हैं उनको उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गर्मी से कुछ हद तक उन्हें राहत मिले, क्योंकि वो दिन रात कड़ी धूप में जो है मेहनत करते हैं, जिस वजह से आज इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर यहाँ मौजूद है और इस वक्त वो कार्यक्रम सिलीगुड़ी के अग्रिम मोड हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट ऑफ समर किट ट्रैफिक वॉलंटियर्स ट्रैफिक पुलिस को दिए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। এরপর সিভিক 951 খগেশ্বর সিংহ পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক এই সিভিক ভলেন্টিয়াররা তাদের বিশেষ কাজের জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছেন। সবশেষে সিভিক 640 মিন্টু সিংহ, সিভিক ভলেন্টিয়ার 640 মিন্টু সিংহ। এবার অনুষ্ঠানে আছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ সামার কিট ট্রাফিক পুলিশ পার্সোনাল, বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ড থেকে যারা এসেছেন আমি তাদেরকে আগে আগে ডেকে দিচ্ছি, আপনারা মঞ্চে এসে আপনারা আপনাদের ট্রাফিক কিট সংগ্রহ করবেন। প্রথমে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড থেকে এএসআই গৌতম বর্মন, কনস্টেবল 353 অজয় সরকার,